യശയ്യാപ്രവചനം യെശയ്യാ ദീർഘദർശനം 49 അധ്യായം 49 അധികാരം അതിന്റെ 15 വാക്യത്തിന്റെ ആ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം 15வது വചനത്തിന് ഇറുതിயான പകുതി. ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. അതാണ് அதுதான். Praise the Lord. Hallelujah. 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 I will not forget you. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ വാക്ക് இந்த வார்த்தை വളരെ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്കാണ്. மிகவும் ஆறுதல் தருகிற வார்த்தையாய் இருக்கிறது. காரணம் ഈ വാക്ക് പറയുന്നവന്റെ ശക്തി എത്രയാണ്. இந்த வார்த்தையை சொல்கிறவருடைய வல்லமை அவ்வளவு பெரியது. ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன். Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഈ വാക്ക് നമ്മോട് പറയുന്നവൻ, இந்த வார்த்தையை நம்மிடத்தில் சொல்கிறவர், ആമേൻ, സൃഷ്ടിതാവും രക്ഷിതാവുമാകുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം, സൃഷ്ടികരും രക്ഷകരുമായി இருக்கிற നമ്മുടെ ദേവൻ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം മറന്നു കളയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ പല തടവ മറ്റവர்களின் കാര്യങ്ങളെ മറന്നു വിടുகிறவர்கள் ഉണ്ട്. നാം ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നാം யாரிடத்திலாவது ஏதாவது ஒரு உதவியை கேட்டால், നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, നാം മറുപടിയും சொல்கிற ஒரு வார்த்தை உண்டு. മറക്കരുത് കേട്ടോ. മറന്നു പോകக்கூடாது. മറക്കരുത്. മറന്നു പോകக்கூடாது. ആമേൻ. അവര് നമ്മിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. അവർ നമ്മിടത്തിലിருந்து തപ്പിத்துக் கொள்ளும்படியாக ஒரு வார்த்தையை சொல்வார்கள். അയ്യോ മറന്നുപോയി. അയ്യോ മറന്നു വിട്ടേൻ. ഇല്ലയോ? നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ വരും എന്നൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ, നാം இப்போது எதிர்பார்த்து இப்போது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது, ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും. ചിലവേളை மாதங்கள் காத்திருக்கிற விஷயங்களாக இருக்கலாம். വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് ആഗ്രഹത്തോട് കാത്തിരിക്കും. மிகவும் எதிர்பார்ப்பத்தோடு விருப்பத்தோடு நாம் பார்த்து கொண்டிருப்போம். അവർ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. அவர்கள் வருகிறார்கள் என்று சொல்லும்போது மிகவும் சந்தோஷமாயிருக்கும். ആമേൻ. നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കിട്ടുമല്ലോ, நாம் கேட்பது கிடைக்குமே, അവർ നമ്മെ സഹായിക്കുമല്ലോ, அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்வார்களே. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ അടുക്കേ പോകുമ്പോൾ, நாம் சந்தோஷத்தோடு அவர்கள் பக்கத்தில் செல்லும்போது അവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, அவர்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை, അയ്യോ മറന്നുപോയി. ஐயோ மறந்து போயிற்று. അയ്യോ മറന്നുപോയി. ஐயோ மறந்து போயிற்று. Praise the Lord. Hallelujah. ഇന്ന് ഈ പുതിയ വർഷ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് വാക്ക് തന്നവൻ, இன்று இந்த புதிய வருடத்தின் துவக்கத்தில் நமக்கு வாக்கு தந்தவர், അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു വിഷയവും മറക്കത്തില്ല. அவர் ஒருபோதும் ஒரு விஷயத்தையும் மறந்து விட மாட்டார். ദൈവവചനത്തിൽ ധാരാളം തെളിവുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. தேவனுடைய வசனத்தில் अनेक தெளிவுகளை நமக்கு எடுக்க முடியும். ഒരിക്കലും അവൻ നമ്മെ മറക്കാത്തവൻ, ஒருபோதும் அவர் நம்மை மறக்காதவர். നമുക്ക് വാക്ക് തന്നു. நமக்கு வாக்கு தந்தார். ഈ വാക്ക്, இந்த வாக்கு നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കാണ്. நமக்கு ஆறுதலின் வார்த்தையாய் இருக்கிறது. ഈ വാക്ക് ആമേൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ വിട്ട് നശിച്ചു പോകാത്ത വാക്കാണ്. இந்த வார்த்தை ஒருபோதும் நம்மை விட்டு அழிந்து போகாத வார்த்தையாய் இருக்கிறது. ഈ വാക്ക് വളരെ ശക്തിയുള്ള വാക്കാണ്. இந்த வார்த்தை மிகவும் வல்லமையான வார்த்தை. ഈ വാക്തത്വം നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാക്തത്വമാണ്. இந்த வார்த்தை நமக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தை தருகிற வார்த்தை. ഈ വാക്തത്വം നമുക്ക് ജീവൻ തരുന്ന വാക്തത്വമാണ്. இந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு ஜீவன் தருகிற வாக்குத்தத்தமாய் இருக்கிறது. ഈ വാക്തത്വം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന വാക്തത്വമാണ്. இந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு நம்பிக்கையை தருகிற வாக்குத்தத்தமாய் இருக்கிறது. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ മറക്കുകയില്ല. என்னுடைய தேவன் என்னை மறக்க மாட்டார். Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഈ വാക്ക് നമുക്ക് തന്നവൻ, இந்த வார்த்தையை நமக்கு தந்தவர், അവൻ സർവശക്തനാണ്. அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். Hallelujah. Hallelujah. അവൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും മറക്കാത്തവൻ. அவர் ஒருபோதும் ஒன்றையும் மறந்து விட மாட்டார். നമ്മെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവൻ, நம்மை எப்போதும் நினைக்கிறவர், നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവൻ, நமக்காக கருதுகிறவர். അവൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും മറക്കുന്നവനല്ല. அவர் ஒருபோதும் ஒன்றையும் மறந்து விட மாட்டார். ഈ 2025 இந்த 2025 ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ്
അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്. ஆரம்பத்திலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை இதுதான், ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ഈ 49-ാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ இந்த 49வது சங்கீதம் நாம் வாசிக்கும்போது ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവചനമാണ്. இது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. അതിന്റെ 49-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യം, 49ാം அதிகாரம் 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ, ആമേൻ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാവ്യാത്മ ചിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றிய காவிய சித்திரத்தை அங்கே பார்க்கிறோம் நாம். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? உங்களுக்கு പുരിகிறதா? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகையின் காரியங்களை அங்கே நமக்கு பார்க்க முடிகிறது. ആമേൻ. അതിന്റെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ Praise the Lord. മെസ്സിഹായുടെ ദൗത്യം മാറ്റമില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. மெசிகாவின் நோக்கத்திற்கு மாற்றமில்லை என்று அங்கே பார்க்கிறோம். Messiah's mission is unchanged. மெசிகாவின் மிஷன் அது மாறாதது. ആമേൻ. ഒരു മിഷനോടെയാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത്. ஒரு மிஷனோட இயேசு பூமியில் வந்தார். ആമേൻ. പിതാവ് അയച്ചിട്ട് വന്ന പുത്രൻ, பிதா அனுப்பி பூமியில் வந்த குமாரன். ആമേൻ. പുത്രനോട് ചില കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഭൂമിയിൽ അയച്ചു. பிதா குமாரிடம் சில விஷயங்களை ஒப்பு கொடுத்து பூமியில் அனுப்பினார். ആമേൻ. അതിന്റെ 7 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 7 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ, സ്തോത്രം, മെസ്സിഹായുടെ ഉദ്ദേശത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. மெசிகாவின் நோக்கத்திற்கு மாற்றமில்லை என்பதை பார்க்க முடியும். Messiah's purpose unchanged. அவருடைய நோக்கம் அது மாறாதது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. அவர் வந்த உத்தேசம் மாறத்திല്ല. அவர் வந்ததற்கான நோக்கம் மாறாது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா. യേശു എന്തിനു വന്നു? இயேசு எதற்காக வந்தார்? Hallelujah. ആമേൻ. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നിത്യജീവനെ നൽകുവാൻ വന്നു. எல்லா மனுஷருக்கும் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்தார். ഇന്ന് അതല്ല ലക്ഷ്യം. இன்றைக்கு அது ஒன்றும் லட்சியமில்லை. ഈ ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കിടന്ന് പടയ്ക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ. இந்த உலக பிரகாரமான நன்மைக்காக துடிக்கிறார்கள், ஜெபம் பண்ணுகிறார்கள். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா. ഈ പ്രവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது ദൈവം മനുഷ്യനോട് കാണിച്ച ആ വലിയ സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. தேவன் மனிதனிடத்தில் காண்பித்த மிகப்பெரிய அன்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. தேவனுடைய பிளானில் உட்பட்டவர்கள் தான் நாம். അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരിക്കലും നമ്മെ മറക്കത്തില്ല. அதனால் இயேசு ஒருபோதும் நம்மை மறந்து விட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ആ പ്രവചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുന്ന സമയം, அந்த 15ஆம் வசனத்தை நாம் பூரணமாக வாசிக்கும்போது ഒന്ന് വായിച്ചാൽ, ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവൾ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും அம்மா தன்னுடைய குழந்தையை மறந்தாலும் ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன். വാക്തത്വങ്ങൾ ധാരാളം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. வாக்குத்தத்தங்கள் அநேகம் வேத புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ஆனால் அதைவிட அதிக கேள்விகள் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது. നാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയം நாம் சங்கீத புஸ்தகங்களை வாசிக்கிற நேரத்தில் 77-ാം സങ്കീർത്തനം 77ஆம் சங்கீதம் അതിന്റെ 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 5 മുതലാன വസനங்களை നാം വാസിക്കുம்போது സങ്കീർത്തനക്കാരനാകിയ ആസാഫ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം. சங்கீதக்காரனாகிய ஆசாப் சொல்கிற வார்த்தைகளை நமக்கு பார்க்க முடிகிறது. 5-ാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ, പൂർവ സംവത്സരങ്ങളെയും പണ്ടത്തെ സംവത്സരങ്ങളെയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആ സങ്കീർത്തനം ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ധ്യാനിക്കുക. ഇത് ചോദ്യമാ, இது ஒரு கேள்வி. കർത്താവ് എന്നേക്കും തള്ളിക്കളയുമോ? கர்த்தர் நித்திய காலமாக நம்மை தள்ளி விடுவாரோ?
ഇല്ലയോ? ഒരിക്കലും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അതാ. சூழ்நிலை அப்படி இருக்கிறது. ഒരിക്കലും അവൻ എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഇരിക്കുകയില്ലയോ? ஒருபோதும் எனக்கு அவர் தயவு செய்யாதிருப்பாரோ? അവൻ കണ്ടോ, അതൊരു ചോദ്യമാ. അവന്റെ ദയ സദാകാലവും പോയിപ്പോയോ? அது ஒரு கேள்வி. அவருடைய கிருபை முற்றிலும் அற்று போயிட்டோ? ആ ആ ആ ആ കണ്ടോ, ദൈവം കൃപ കാണിക്കുവാൻ മറന്നിരിക്കുന്നുവോ? தேவன் இரக்கம் செய்ய மறந்திருக்கிறாரோ? അയ്യോ, എന്റെ ദൈവം എന്നെ മറന്നുവോ? ஐயோ, என்னுடைய தேவன் என்னை மறந்து விட்டாரோ? അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ ചോദ്യമായിട്ട് ആസാബ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കും. அப்படியே கேள்விக்கு பின்னாக கேள்வியாக ஆசாப் தேவனுக்கு முன்பாக வைக்கிறார். ആമേൻ. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, இப்படியே சிந்திக்கிறார். അയ്യോ ദൈവം കൈവിട്ടോ? ஐயோ, தேவன் கைவிட்டாரோ? അവൻ കരുണ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയോ? அவர் இரக்கம் செய்ய மறந்து விட்டாரோ? ഇല്ല. இல்லை. ആമേൻ. അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും, அம்மா தன் பிள்ளையை மறந்தாலும், ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. അമ്മ ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ മറക്കത്തില്ല. தாய் எப்போதும் தன்னுடைய பிள்ளையை மறந்து விட மாட்டாள். എന്നാൽ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. ஆனால் அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன். ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർത്താവ് മറക്കുകയില്ല. ஒருபோதும் நம்முடைய கர்த்தர் நம்மை மறந்து விட மாட்டார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അപ്പൊ എന്തെല്ലാമാണ് അവൻ മറക്കുകയില്ല. அப்போது எதையெல்லாம் அவர் மறந்து விட மாட்டார். ആമേൻ. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ஒன்று இரண்டு காரியங்களை நமக்கு சிந்திக்கலாம். അവൻ ഒന്നും മറക്കുന്നവനല്ല. அவர் ஒன்றையும் மறக்கிறவர் அல்ல. ஒன்றாவது യെശയ്യാപ്രവചനം 49:15 നമ്മൾ പഠിച്ചു. യെശയ്യാ 49:15 நாம் வாசித்தோம். ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൻ നമ്മെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. அவர் நம்மை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും ദൈവത്തിനുണ്ട്. நம்மை குறித்த ஒரு நினைவு எப்போதும் அவருக்கு உண்டு. ഒരു കാലത്തും അവൻ നമ്മെ മറക്കുന്നവനല്ല. ஒரு കാലത്തും அவர் நம்மை மறக்காதவர். இரண்டாவது ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ஆதியாகமம் അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 15-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം 7வது വചനം. ആ ആ ആ ആ ആ അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12:7 വായിക്കും. ആദിയാകമം 12:7. ആ ആ ആ ആ ആ പണിതു. അതിന്റെ 17:8 ഒന്ന് വായിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങ എല്ലാം നാം വാസിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, അവൻ വാഗ്ദത്തം ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അവർ വാഗ്ദത്തത്തെ ഒരുപോതും മറന്നു വിട മാട്ടാർ. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മെ ദൈവം മറക്കത്തില്ല. മുതലിൽ നാം പഠിത്തം ദേവൻ നമ്മെ മറന്നു വിട മാട്ടാർ. രണ്ടാമത്, അവൻ നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മറക്കുകയില്ല. இரண்டாவது, அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை அவர் மறக்க மாட்டார். അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ദേശം ഞാൻ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് തരും. അബ്രഹാമിடம் சொன்னார், இந்த தேசத்தை உன்னுடைய தலைமுறைக்கு நான் தருவேன். അങ്ങനെ ആമേൻ, ആ വാഗ്ദത്തം മറക്കാതെ തന്നെ ദൈവം അത് കൊടുത്തു. அப்படியே அந்த வாக்குத்தத்தத்தை மறக்காமல் தேவன் கொடுத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. എബ്രായർ 6-ാം അധികാരം 10-ാவது വചനം. നാം ചെയ്യുന്ന ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ അവന്റെ നാമത്തോട് നമ്മൾ കാണിച്ച സ്നേഹം അവൻ മറക്കുകയില്ല. അവരുടെ നാമത്തോട് നാം കാണിച്ച അൻപை அவர் മറக்க മാட்டார். ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് നമ്മൾ കാണിച്ച ആ സ്നേഹം അവൻ മറക്കത്തില്ല. ഊഴിയക്കാരിടത്തിൽ നാം കാണിച്ച അൻപை அவர் മറന്നു വിട മാட்டாർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തി ദൈവം ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. നാം ചെയ്ത നற்കിരിയകളെ ദേവൻ ഒരുപോതും മറக்க മാட்டார். ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ മറക്കത്തില്ല. നമ്മை മറக்க മാட்டாർ. അവൻ തന്ന വാഗ്ദത്തം മറക്കത്തില്ല. അവർ തന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവർ മറக்க മാட்டாർ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ അവർ ഒരുപോതും മറக்க മാட்டார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 നാലാമത്തെ വിഷയം, നാലാമത്തെ വിഷയം, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം യാത്രയാഗമം 2-ാം അധികാരം 24-25 വാക്യം. 24-25 വചനങ്ങൾ. അവൻ ആ ആ ആ
ആമേൻ നിയമം ഓർത്തു. அவர் நியமங்களை நினைக்கிறார். അവർ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. அவர் உடன்படிக்கையை ஒருபோதும் மறந்து விட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്കാണ് ഒരുപാട് മറതിയുള്ളത്. நமக்கு தான் அநேக மறதி இருக்கிறது. ദൈവം അത് മറക്കത്തില്ല. தேவன் அதை மறக்க மாட்டார். എത്ര വർഷങ്ങളായാലും எத்தனை வருடங்களானாலும் പറഞ്ഞ വാക്ക് അവൻ നിവർത്തിക്ക തന്നെ ചെയ്യും. சொன்ன வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றிதான் ஆகுவார். ഒരു കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിനൊരു മാറ്റമില്ല. അവൻ മറക്കുകയില്ല. ஒரு காரியத்திலும் அவர் மாற்றம் வருத்த மாட்டார். அவர் மறந்து விட மாட்டார். അഞ്ചാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു. ஐந்தாவது ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 1 சாமுவேலின் புஸ்தகம் 15-ാം അധ്യായം 15ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 2-3 വചനங்களை വാസിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. நான் குறித்து வைத்திருக்கிறேன். അമലേക്ക് ഇസ്രായേലിനോട് ചെയ്തത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന്. അമലേക്കർ ഇസ്രായേലോട് ചെയ്തதை நான் മറക്കவில்லை என்று சொல்கிறார். കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങ് കുറിച്ചു വെച്ചെന്നല്ല. குறித்து வைத்திருக்கிறேன் என்று நினைக்கும்போது நீங்கள் நினைப்பீர்கள் புத்தகத்தில் குறித்து வைத்திருக்கிறார் என்று. ഞാനത് ശ്രദ്ധയോട് കരുതി വെച്ചിരുന്നു. நான் அதை கவனமாக பார்த்து வைத்திருந்தேன். ആ സമയത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. அந்த நேரத்துக்காக நான் காத்து கொண்டிருந்தேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേൽ കാനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ இஸ்ரவேல் கானான் தேசத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கும்போது അമലേക്ക് അവരെ വഴിമറിച്ചു. அமலேக் அவர்களை வழி மறித்தார்கள். അത് ദൈവം കുറിച്ചു വച്ചിരുന്നു. அதை தேவன் குறித்து வைத்திருந்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേലിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് വന്നപ്പോൾ இஸ்ரவேலின் முதலாவது ராஜா வந்தபோது ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവം ആ ശൗലിനോട് പറഞ്ഞു, தேவன் அந்த சவுலிடம் சொன்னார், എന്റെ ജനം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ അമലേക്ക് വഴിമറിച്ചു. என்னுடைய ஜனம் எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு போகும்போது இந்த அமலேக்கர் வழி மறித்தார்கள். അതിനെ ഞാൻ കുറിച്ചു വച്ചിരുന്നു. அதை நான் குறித்து வைத்திருந்தேன். ഇപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. இப்போது நீ ஒரு காரியம் பண்ணு. നീ അവരോട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത நீ அவர்களிடத்தில் சென்று யுத்தம் செய்து രാജാവിനെ കൊല്ലണം. ராஜாவை கொலை செய்ய வேண்டும். അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൊല്ലണം. அங்கே இருக்கிற எல்லாவரையும் கொன்று விட வேண்டும். അമലേക്കിൽ ഒന്നും ബാക്കി വെക്കരുത്. அமலேக்கியருக்கு ஒன்றும் மீதம் வைக்க கூடாது. എന്തുകൊണ്ട്? ஏனப்படி തന്റെ ജനത്തെ വഴിമറിച്ചത് ദൈവം പകരം ചോദിക്കുക. தன்னுடைய ஜனத்தை வழிமறித்ததை தேவன் பகரம் கேட்கிறார். ആമേൻ സ്തോത്രം. നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ, நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால் നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ദൈവം കുറിച്ചു വയ്ക്കും. உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களை தேவன் குறித்து வைப்பார். പകരം ചോദിക്കും. அதற்கு பகரம் கேட்டுதான் ஆவார். മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല. அதற்கு அவர் மௌனமாய் இருக்க மாட்டார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ അവൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. நம்மை எதிர்க்கிற சத்துருக்களை அவர் நோட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി. 5 காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். 1 നമ്മെ മറക്കത്തില്ല. 1 அவர் நம்மை மறக்க மாட்டார். 2 വാഗ്ദത്തം മറക്കത്തില്ല. 2வது வாக்குத்தத்தம் மறக்க மாட்டார். ആമേൻ. 3 നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തി മറക്കത്തില്ല. 3வது நம்முடைய நற்கிரியைகளை அவர் மறக்க மாட்டார். 4 ഉടമ്പടി മറക്കത്തില്ല. 4வது உடன்படிக்கையை அவர் மறக்க மாட்டார். 5 നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ അവൻ മറക്കത്തില്ല. 5வது நம்முடைய சத்துருக்களை அவர் மறக்க மாட்டார். നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അവൻ കുറിച്ചു വയ്ക്കും. நம்மை துன்பப்படுத்துகிறவர்களை அவர் குறித்து வைப்பார். അത് ആ വിഷയങ്ങൾ അവൻ മറക്കത്തില്ല. அந்த விஷயங்களை அவர் மறந்து விட மாட்டார். അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. அதனால் நீங்கள் கவனமாய் இருங்கள். നാം ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്താൽ, நாம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு துன்பத்தை செய்தால் ദൈവം നമ്മെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. தேவன் நம்மை நோட் பண்ணி வைப்பார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. அதனால் கவனமாய் இருங்கள். ആമേൻ. ആറാമതൊരു വിഷയം, 6வது ஒரு விஷயம், താൻ പറയുന്ന വാക്കൊരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. அவர் சொல்கிற வார்த்தையை ஒருபோதும் மறந்து விட மாட்டார். അവർ പറയുന്ന വാക്ക്, ദൈവം പറയുന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും അവൻ മറക്കത്തില്ല. தேவன் சொல்கிற வார்த்தையை ஒருபோதும் அவர் மறக்க மாட்டார். ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. தேவன் ஆபிரகாமிடம் சொன்னார். ആമേൻ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-14 വാക്യം. ஆதியாகமம் 15:14வது வசனம், നിന്റെ സന്തതി, உன்னுடைய சந்ததி ആമേൻ, തങ്ങളുടേത് അല്ലാതെ ദേശത്തിൽ ആമേൻ 400 സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരിക്കും. தங்களுடைய அல்லாத தேசத்தில் 400 வருடம் அடிமைகளாக இருப்பார்கள். എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ, ஆனால் அங்கே இருந்து அவர்கள் வெளியே வரும்போது വളരെ സമ്പത്തോടെ അവർ പുറപ്പെട്ടു വരും. மிகவும் சொத்துக்களோடு வெளியே புறப்பட்டு வருவார்கள். ഇത് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക്. இது ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வார்த்தை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കായി, ஆபிரகாமின் மகன் ஈசாக்கு வந்தான். യാക്കോബായി, யாக்கோபு வந்தான். ആമേൻ, ഇസ്രായേൽ വന്നു. இஸ்ரவேல் வந்தான். ആമേൻ.
അതിനുശേഷം മോശസ് വരിക. அதற்கு பிறகு மோசே வருகிறார். മോശ വരുമ്പോൾ மோசே வரும்போது പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം யாத்திரையாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 22-ാം വാക്യത്തിൽ 22வது வசனத்தில் മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്ന സമയം மோசே தேவன் அழைக்கிற நேரத்தில் മോശയോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു. மோசேயிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். 3:22 വായിച്ചാൽ ആമേൻ. കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മിസ്രൈമിൽ ഒരു പ്രവാസികളായിരിക്കും. எகிப்திலே இவர்கள் அடிமைகளாக இருப்பார்கள். ഞാൻ ആ ജനത്തെ വിധിക്കും. நான் அந்த ஜனத்தை தண்டிப்பேன். അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവർ സമ്പത്തോടെ പുറപ്പെടും. அங்கிருந்து அவர்கள் சொத்துக்களோடு புறப்படுவார்கள். മോശയെ വിളിക്കുന്ന സമയം ഇതിനെ അങ്ങ് ഓർപ്പിച്ചു. மோசேயை அழைக்கிற நேரத்தில் இதை நினைவுபடுத்துகிறார். മോശയോട് പറഞ്ഞു. மோசேயிடம் சொன்னார். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 11:1-2 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ யாத்திரையாகவும் 11:1-2 வசனங்களை வாசிக்கும் போது നീ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുക. மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார். അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. ஆபிரகாமிடம் சொன்னார். മോശയോട് പറഞ്ഞു. மோசேயிடம் சொன்னார். മോശയെ വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചു. மோசேயை மறுபடியும் நினைவுபடுத்துகிறார். വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ വാക്കാ. வருடங்களுக்கு முன்பாக சொன்ன வார்த்தை. ആ വാക്കൊരിക്കലും മറന്നില്ല. அந்த வார்த்தையை ஒருபோதும் மறக்கவில்லை. സമയം വരുമ്പോൾ ഓർപ്പിക്കേണ്ടിടത്ത് ഓർപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് ചെയ്യും. நேரம் வந்தபோது அதை நினைவுபடுத்த வேண்டிய இடத்தில் நினைவுபடுத்தி செய்ய வேண்டியதை செய்வார். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12:35-36 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ யாத்திராகமம் 12:35-36 வசனங்களை வாசிக்கும் போது അവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങി. அவர்கள் கேட்டு வாங்கினார்கள். ஹல்லேலூயா. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക്, அப்போது ஆபிரகாமிடம் சொன்ன வார்த்தை, തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം, தலைமுறைகள் தாண்டின பிறகு ദൈവം മറന്നില്ല. தேவன் மறக்கவில்லை. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ஆபிரகாமிடம் சொன்னார். മോശയോട് പറഞ്ഞു. மோசேயிடம் சொன்னார். മോശയെ വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചു. மோசே மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார். ആ കാര്യത്തെ ദൈവം മോശ മുഖാന്തരമായി അത് നിവർത്തിപ്പിച്ചു. அந்த காரியத்தை மோசேயின் மூலமாக தேவன் நிறைவேற்றுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്നും മറക്കുന്നവനല്ല കർത്താവ്. ஒன்றை மறக்கிறவர் அல்ல கர்த்தர். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் ആമേൻ അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அப்படி 1வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ഓർത്തു, அவர் நினைவு கூர்ந்தார். ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ പെട്ടകത്തിന്റെ പണി തീർന്നപ്പോ, പേളയിൻ വേലകൾ തീർന്നപോது, ആമേൻ സ്തോത്രം, ദൈവം പറഞ്ഞു, നോഹയോട് പറഞ്ഞു, മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെല്ലാം അകത്ത് കയറ്റിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. தேவன் நோவாவிடம் சொன்னார், மிருகங்களையும் പക്ഷി பறவைகளையும் உள்ளே போக விடு என்று. അവസാനം നോഹയും കുടുംബവും ആ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി. இறுதியாக நோவாவும் குடும்பமும் பேழைக்குள்ளே போய் விட்டார்கள். ദൈവം പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു. தேவன் பேழையின் கதவை அடைத்தார். മഴ വന്നു, மழை வந்தது, പെട്ടകം പൊങ്ങി, பேழை உயர்ந்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഏറെ നാളായി ഈ നോഹ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്താണ്. അനേക നാட்களாக இந்த நோவா பேழைக்குள்ளே இருக்கிறான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഈ നോഹയെ ഒന്ന് മറന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുമായിരിക്കും? தேவன் இந்த நோவாவை மறந்து விட்டால் என்னவாயிருக்கும்? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. ஒன்று ஆலோசித்து பாருங்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது. ആമേൻ സ്തോത്രം. നീര് ഉറവയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നീരൂற்றுകളിലിருந்து தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നോഹയെ ഓർത്തു. தேவன் நோவாவை நினைவு கூர்ந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. என்னுடைய மகனை இந்த பேழைக்குள்ளே நான் வைத்திருக்கிறேனே. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്ത് അടഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവനല്ല. അവൻ പേழைക്ക് உள்ளே அடைப்பட்டு இருக்க வேண்டியவன் அல்ல. ഭൂമിയിൽ വിശാലമായി വർദ്ധിച്ച് വളരേണ്ട ഒരു ജാതിയാകേണ്ടവനാണ്. பூமியில் விசாலமாக பெருகி வளர வேண்டிய ஒரு ஜாதியாய் இருக்கிறான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്തല്ലേ വെച്ചേക്കുന്നത്. இவனை நான் பேழைக்கு உள்ளே அல்லவா வைத்திருக்கிறேன். നോഹയെ ദൈവം ഓർത്തു. நோவாவை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார். അടുത്തെന്ത് സംഭവിച്ചു? அடுத்து என்ன சம்பவித்தது?
ആ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഒരു കാറ്റടിപ്പിച്ചു, വെള്ളം നിലച്ചു, വെള്ളം നിന്നു. ആ ആ അടഞ്ഞു. ദൈവം നോഹയെ ഓർത്തപ്പോൾ தேவன் நோவாவை நினைவு கூர்ந்த போது മഴ നിന്നു, மழை நின்றது. ആമേൻ. ആ ഉറവയൊക്കെ അടഞ്ഞു, அந்த നീരൂற்றுകൾ എല്ലാം അടയപ്പെട്ടது. വെള്ളം താഴാൻ തുടങ്ങി, தண்ணீர் താഴ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭൂമി ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി, பூமி உலர்ந்து போக തുടങ്ങിയിട്ട് ആമേൻ. പെട്ടകം ഒരു മലയിൽ തങ്ങി, பேழை ஒரு மலையில் தங்கினது. ആമേൻ. നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. நோவா பேழையிலிருந்து வெளியே வந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു, நாம் சிம்பிளாக இப்படி சொல்கிறோம். ആമേൻ. ദൈവം നോഹയെ ഓർത്തു. தேவன் நோவாவை நினைவு கூர்ந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിന്റെ പുറകെ നടന്ന ആ ദൈവം നോഹയെ ഓർത്തത് കൊണ്ട് தேவன் நோவாவை நினைவு கூர்ந்ததினால் ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, അവനൊരു കാറ്റടിപ്പിച്ചു, அவர் காற்றை வீச பண்ணினார். മഴ നിന്നു, மழை நின்றது, ഉറവ അടഞ്ഞു, நீரூற்றுகள் அடைப்பட்டது, വെള്ളം താന്നു, தண்ணீர் வற்றத் தொடங்கிட்டு പെട്ടകം ഒരിടത്ത് നിന്നു, பேழை ஒரு இடத்தில் நிலையாக நின்றது, ആമേൻ. നിലമുണങ്ങി, தரை காய்ந்து போயிற்று. ആമേൻ. നോഹ പുറത്തു വന്നു. நோவா வெளியே வந்தார். ആമേൻ. നോഹ പുറത്തു വന്ന നോഹ, வெளியே வந்த நோவா ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവിടെ ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചു. அங்கே ஒரு பலியை செலுத்துகிறார். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. ദൈവത്തിനൊരു യാഗം അർപ്പിച്ചു. தேவனுக்கு ஒரு பலியை செலுத்தினார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം ஆதியாகமம் 9-ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 14-ഉം 15-ഉം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാണ്. ആ ആ മേഘത്തിൽ വില്ല് കാണും. ആ ആ ആ ആ ആ എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഓർക്കും. என்னுடைய உடன்படிக்கையை நான் நினைவு கூறுவேன். எப்போது? ആമേ. സർവ്വഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളും വെള്ളം കൊണ്ട് നശിച്ചു. எல்லா பூமியின் ஜனங்களும் தண்ணீரால் அழிந்து போனார்கள். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാ ജനങ്ങളും നശിച്ചു. எல்லா ஜனங்களும் அழிந்து விட்டார்கள். ഇനി ഇതുപോലൊരു നാശം ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. இனி இதுபோல் ஒரு அழிவு பூமிக்கு உண்டாக கூடாது. ദൈവത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനുതാപം തോന്നി. தேவனுக்கு அதை பற்றி ஒரு அனுதாபம் தோன்றிற்று. ആമേ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കും ആമേ ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. അതിനാൽ മനുഷ്യർക്കും தேவனுக்கும் இடையில் ஒரு உடன்படிக்கையை உண்டு பண்ணினார். നോഹയുടെ യാഗത്തിന് ശേഷം, நோவாவின் பலிக்கு பிறகு ദൈവം മനുഷ്യരോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു. தேவன் மனுஷனிடத்தில் ஒரு உடன்படிக்கையை செய்தார். ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും വെള്ളം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല. நான் ஒருபோதும் தண்ணீரால் இனி பூமியை அழிக்க மாட்டேன். അതിന്റെ അടയാളമായി, அதற்கு അടയാളமாக ആകാശത്തിൽ ഒരു മഴവില്ലിനെ ദൈവം വെച്ചു. வானத்திலே ஒரு வானவில்லை வைத்தார். ആ മഴവിൽ കാണുമ്പോൾ அந்த வானவில்லை பார்க்கும்போது ദൈവം മനുഷ്യരെ ഓർക്കും. தேவன் மனுஷனை நினைப்பார். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. 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 പഴയ നിയമത്തിൽ മഴവിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യരെ ഓർത്തു. பழைய ஏற்பாட்டில் வானவில்லை பார்க்கும்போது தேவன் மனுஷனை நினைவு கூர்ந்தார். പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മേലിരിക്കുന്നത് പിതാവ് കാണും. புதிய ஏற்பாடில் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மையில் இருப்பதை பிதா பார்க்கிறார். ആ രക്തം പിതാവിനെ ഓർപ്പിക്കും. ഇവർ കാൽവരി ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാ. அந்த இரத்தம் பிதாவை நினைவு கூற பண்ணும். இவர்கள் கல்வாரி சிலுவையினால் மீட்டெடுக்கப்பட்டவர்கள். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ആ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. அந்த ரகசியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇതിപ്പോ ചുമ്മാ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരുവാ, വന്നും പോയിരിക്കുക. இது சும்மா சபைக்கு சென்று கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ആമേൻ. ആത്മീകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മേലുണ്ട്. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மையில் இருக்கிறது. അത് കാണുമ്പോൾ പിതാവ് ഓർക്കും. அதை பார்க்கும்போது பிதா நினைவு கூறுவார். എന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടം ഇത്. என்னுடைய குமாரனின் இரத்தத்தினால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட கூட்டம் இது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് മഴവില്ലല്ല, நமக்கு വാനവിൽ அல்ல, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம். ആമേൻ. മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ, மற்றொரு விஷயத்தை நாம் வேத புஸ்தகத்தில் பார்க்கும்போது, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം ஆதியாகமம் 19-ஆம் அதிகாரம் 29-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 29வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, ആമേൻ, ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഓർത്തു. தேவன் ஆபிரகாமை நினைவு கூர்ந்தார். ആമേൻ. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ മറന്നില്ല. தேவன் ஆபிரகாமை மறந்து விடவில்லை. തന്റെ വിളി കേട്ട് തന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് തന്റെ ദേശത്തെയും പിതൃഭവനത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ടുവന്ന അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഓർത്തു. தன்னுடைய அழைப்பை கேட்டு தன்னுடைய இனத்தாரையும் தன்னுடைய வீட்டாரையும் தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டாரையும் தேசத்தையும் விட்டு வந்தார்.
ആ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഓർത്തു. அந்த ஆபிரகாமை தேவன் நினைத்தார். ആ അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ പുറപ്പെട്ട തന്റെ സഹോദരനുடைய മകൻ ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த ஆபிரகாமுடைய கூட புறப்பட்ட சகோதரன் மகன் லோத்து இருந்தான். ലോത്ത് സൊദോം ഗൊമോരയിൽ താമസിച്ചു. லோத்து சோதோம் குமாராவில் தங்கி இருந்தான். സൊദോം ഗൊമോരയെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന് പോയപ്പോ சோதோம் குமாராவை அழிக்க சென்ற போது അപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഓർത്തു. அப்போ தேவன் ஆபிரகாமை நினைவு கூர்ந்தார். അബ്രഹാം നിമിത്തം ലോത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു. ஆபிரகாமின் நிமித்தம் லோத்து தப்பித்துக் கொண்டார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഓർത്തു. ஆபிரகாமை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 30:22 വാക്യം വായിക്കുമ്പോ ஆதியாகமம் 30:22 வசனத்தை வாசிக்கும் போது റാഹേലിനെ ദൈവം ഓർത്തു. ராகேலை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார். ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. இப்படி வேத புத்தகத்தில் अनेक பகுதிகளில் நமக்கு பார்க்க முடியும். ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1 சாமுவேல் புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ഹന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அன்னா தேவனிடத்தில் ஜெபம் பண்ணினாள். എന്നെ മറക്കാതെ എന്നെ ഓർക്കണമേ പിതാവേ. என்னை மறக்காமல் என்னை நினைவு கூற வேண்டுமே பிதாவே. ആമേൻ. എനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தந்தால் അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുമെന്ന് അവിടെ ഇത് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനിടയായി. அதை உமக்கு தருவேன் என்று அங்கே ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டாள். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഒരു നേർച്ച അവിടെ നേർന്നു. ஒரு பொருந்தனையை அங்கே நேர்ந்து கொண்டாள். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹന്ന പറഞ്ഞത് എന്നെ ഓർക്കണമേ. அன்னாள் சொன்னால் என்னை நினைவு கூற வேண்டுமே. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തം ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தம் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ദൈവം നമ്മെ മറക്കത്തില്ല. தேவன் நம்மை மறக்க மாட்டார். എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ മറപ്പിക്കരുത്. ஆனால் அவர் நம்மை மறப்பிக்க கூடாது. നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മളെ മറപ്പിക്കാൻ ആക്കരുത്. நாம் தேவனை நம்மை மறக்க வைக்க கூடாது. അതിനൊരു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. அதற்கு சில காரணங்கள் உண்டு. യെരമ്യാ പ്രവചനം യെരമ്യാ ദീർഘദർശനം 23-ാം അധ്യായം 23-ാം അധികാരം 39-ാം വാക്യം ആദ്യം വായിക്കും. 39-ാം വചനത്തെ വാസിയുங்கள். ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ അതിൻ്റെ 38 കൂടെ വായിക്കും. ആ ആ യഹോവയുടെ ഭാരമെന്ന് പറയുന്നവര് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആ ആ ആ ആ ആ ആ പറയുക കൊണ്ട് ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ വായിക്കും. ആ ആ ആ ആ ആ അത് തമിഴിലൊന്ന് വായിച്ചാട്ടം. അതിൻ്റെ 39. ആ ആ ആ കണ്ടോ തമിഴ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉങ്ങളെ മറക്കവേ മറന്ന്. தமிழில் எழுதியிருக்கிற நான் உங்களை மறக்கவே மறந்து. ഞാൻ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഞാൻ മറക്കുമെന്നാണ്. நான் கண்டிப்பாக உங்களை மறந்து விடுவேன். ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടും இப்படி சொல்லக்கூடாது என்று தேவன் சொல்லிவிட்டும் വീണ്ടും ജനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. மறுபடியும் ஜனம் அப்படித்தான் சொல்கிறது. നമ്മളെ ആൾക്കാർ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, நம்முடைய ஆட்களும் சிலர்கள் சொல்வார்கள், എന്തോ ദൈവം നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു. என்னமோ தேவன் நம்முடைய தலையில் இப்படி எழுதி வைத்தார். ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. தேவன் இப்படியே என்னை வைத்திருக்கிறார். ആരെയും നശിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല. யாரும் அழிந்து போவது தேவனுக்கு விருப்பம் அல்ல. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഇഷ്ടമല്ല. யாரையும் வேதனைப்படுத்துவது தேவனுக்கு விருப்பம் அல்ல. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമാ, நம்முடைய கிரியைகளுக்கான தோஷம் தான் அது. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, இப்படி செய்யக்கூடாது என்று சொன்ன பிறகும் அவர்கள் அப்படி செய்ததினால் ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കും. நான் உங்களை மறந்து விடுவேன். രണ്ടാമതൊരു ഭാഗം വായിക്കാം. இரண்டாவது ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம். ഹോശിയാവിന്റെ പുസ്തകം ஓசியாவின் புஸ்தகம் 4-ാം അധ്യായം 4-ാം அதிகாரம் 6-ാം വാക്യം. ഹോശിയാവ് 4:6. ആ ആ ആ ആ ആ നീ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം മറന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട്
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്റെ മക്കളെ ദൈവം മറഞ്ഞാ പിന്നെ കഥ തീർന്നില്ലയോ? ദേവൻ മറന്നു വിട്ടാൽ കഥ മുടിந்து വിട്ടதே. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പോ നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ മറക്കുക. அப்போது நாம் செய்கிற தவறினால் தான் தேவன் நம்மை மறந்து விடுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു, முதலாவது நாம் படித்தோம், നമ്മെ ദൈവം മറക്കത്തില്ല, நம்மை தேவன் மறக்க மாட்டார், വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മറക്കത്തില്ല, வாக்குத்தத்தங்களை மறக்க மாட்டார், നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകളെ മറക്കത്തില്ല, நாம் செய்த நன்மைகளை தேவன் மறக்க மாட்டார், ഉടമ്പടി മറക്കത്തില്ല, உடன்படிக்கையை மறக்க மாட்டார், നമ്മോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ അവൻ മറക്കത്തില്ല, நம்மோடு எதிர்க்கிற சத்துருக்களை அவர் மறக்க மாட்டார், അവന്റെ വാക്കുകൾ അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല, அவருடைய வார்த்தையை அவர் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார். ആമേൻ. നമുക്ക് ഈ വർഷം തന്ന വാഗ്ദത്തം അതാണ്, நமக்கு இந்த வருடம் தந்த வாக்குத்தத்தம் அதுதான், ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? ஒரு தாய் தன் பாலகனை மறப்பானோ? ആമേ. അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേ. ആര് മറന്നാലും എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം, யார் மறந்தாலும் என்னை மறக்காத ஒரு தேவன். ആമേ. ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്, தேவன் தந்த വാക്കുത്തത്തം അത് ആമേ ശക്തിയുള്ളതാണ്, அது வல்லமை உள்ளது, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ നൽകട്ടെ, அது நம்மிடத்தில் நம்பிக்கையை உருவாக்கட்டுமே, നമ്മിൽ അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ, நம்மிடத்தில் அது சந்தோஷத்தை உருவாக்கட்டுமே. ഈ 2025 ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് നമുക്ക്. இந்த 2025 மிகப்பெரிய ஆறுதல் நமக்கு. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഈ വർഷം ദൈവം എന്നെ മറക്കത്തില്ല. இந்த வருடம் தேவன் என்னை மறக்க மாட்டார். എന്റെ ബന്ധുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ മറക്കാം, என்னுடைய உறவினர்கள் என்னை மறந்து விடலாம், ആര് വേണമെങ്കിലും എന്നെ മറക്കാം. யார் வேண்டுமானாலும் என்னை மறந்து விடலாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കൊണ്ട് ആമേൻ മറിയയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ഉത്സവത്തിന് പോയി. இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மரியாவும் அவளுடைய கணவரும் அந்த கொண்டாட்டத்திற்கு சென்றார்கள். ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന സമയം, பண்டிகை முடிந்து அவர்கள் திரும்பி வருகிற நேரத்தில் യേശു എന്ന കുഞ്ഞിനെ അവർ മറന്നു. இயேசு என்ற குழந்தையை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ആ ഉത്സവം ആചരിച്ചിട്ട് അവർ സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോവുക. அவர்கள் பண்டிகையை ஆசரித்து விட்டு அவர்கள் சந்தோஷமாக வீட்டிற்கு திரும்பி செல்கிறார்கள். പകുതി ദൂരം പോയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ല, യേശുവിനെ കാണാനില്ല എന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കും. பாதி தூரம் வந்தபோதுதான் அவர்கள் இயேசுவை காணவில்லை என்று அவர்கள் விசாரிக்கிறார்கள். നാം പലപ്പോഴും യേശുവിനെ മറക്കും. நாம் பல தடவையும் இயேசுவை மறந்து விடுகிறோம். ആമേൻ. യേശു ചെയ്ത നന്മകളെ മറക്കും. இயேசு செய்த நன்மைகளை மறந்து விடுகிறோம். യേശു ഒരിക്കലും നമ്മെ മറക്കത്തില്ല. இயேசு ஒருபோதும் நம்மை மறக்க மாட்டார். ഈ വർഷത്തിന്റെ വലിയൊരു ബലം, ശക്തി അതാണ്. இந்த வருடத்தின் மிகப்பெரிய பலன் அதுதான். ആമേൻ. ദൈവം എന്നെ മറക്കത്തില്ല. தேவன் என்னை மறக்க மாட்டார். ആമേൻ. നോഹയെ അവൻ ഓർത്തപ്പോൾ, நோவாவை அவர் நினைவு கூர்ந்தபோது, നോഹയുടെ അവസ്ഥ ദൈവം ഓർത്തപ്പോൾ, நோவாவின் நிலைமையை அவர் நினைத்த போது, ആമേൻ, കാറ്റടിപ്പിച്ചു, காற்றை வீச பண்ணினார், മഴ നിന്നു, மழை நின்றது, ആമേൻ, ഉറവ നിന്നു, நீரூற்றுகள் நின்று விட்டது, ആമേൻ, വെള്ളം വറ്റി, தண்ணீர் வற்றி போயிற்று, നിലമുണങ്ങി, நிலம் காய்ந்து போயிற்று. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. സ്തോത്രം. അപ്പോ ദൈവം നമ്മെ ഓർക്കുന്നവൻ, தேவன் நம்மை நினைக்கிறவர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ പാടിയത്, அதனால் தன் பக்தர் பாடினான், நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி, நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா. நோவாவை நினைவு கூர்ந்ததா பெருங்காற்று